Good morning, good morning, good morning. Kusog ko. Good morning, good morning, good morning. Davao City, Tagum City, Panabo City, Digos City at mga isgutan ni mga syudad diri sa tuang rehiyon 11. Anan Garden City of Samar murag session karon sa ugma diay sa ilahang sangguniang panglusod o City Council. In the Island Garden City of Samar may buntag sa inyo tanan din ha. Ilabi na kang Councilor Ann David o kay Councilor Sunny amigo. Sige. Lanorias. Yan, may buntag sir. Sa Compostela usado may buntag sa ko ang amigo usab si Mayor Levi Tibdao. O dina sa Banay-Banay may buntag kay Banay-Banay Davao Oriental. May buntag sa kay Mayor Ayan Larcia, first termer, ikaw ako na kay USA. Kuan ni sila, nailan ni sila diya sa Bugasan Migala kana sila dakong rice mill o sila ang isa sa nakatabang nga makaproduce ang Davao Region, ang Mindanao o pinakalami nga humay no dina sa Banay-Banay Davao Oriental. Pero tungod sa kalisod sa panahon, medyo nagamay ang ilang volume sa ilahang homegrown nga mga humay o hinungdan nga ilahang gina-combine kini sa mga other products coming from different areas, especially from abroad. Okay? Atong oras may gala alas 9:22 ni nalita gamay tungod sa medyo di makaya nga traffic situation unyang ako ang service bachelor. Okay. May nalang nairuta sa Totomas, gimingaw ko sa Totomas kay Kwan. Mayor Uncle Roland Desicaw. Good morning dia kuya. Ilaha ni Barangay Kagawad sa kaning Barangay Tibalog, no? Poblasyon din na sa Santo Tomas kay Kagawad Kent De Jessica o kay Ate First Lady Inday Maria Luz, no? Ang kapikas ni Mayor Uncle Roland Desicaw. May buntag niyang tanan din na sa Municipal Information Office of Santo Tomas LGU. May buntag. Ingon man din na sa mga taga City Information Office sa Tagum City, no? Ni headed by Ma'am Joanne Lanciola. O sila Ma'am Ice diha, no? Ambot pwede pa ba ko mosulod diha sa inyong opisina, Ma'am? Mura man og maka-discovered. Joyax may buntag din na. Okay, sige. So karon taud may gala natay i-play no nga mga videos isip paghataw awareness sa tuang mga kaigsunan dinha mismo kay mamani assignment nato covered nato ang Davao del Norte ug Davao de Oro. Dining dapita karon may gala ato ang isgutan ang mahitungod sa abnormalidad sa panggobyerno dinha sa Panabo hinungdan nga dunay kasikas nga gadahunog dinha sa City Council of Panabo. Kining abnormalities sa behavior in the conduct of governance ni anang mayor din na si Mayor Jose Jory Lampagos nga anaron sa iyang second term. Siya ron ng mayor wa pa ni kakat-unin taon sa ang pagdala ng iyang panggobyerno din ha. Pero there seems to be a lot of problems already nga nasinati sa mga lumulupyo din ha sa Panabo, no? So ato anang hatagan og pagtagad mayor ha kay mura man og you are quite ill-advised niya ng mga kaubanan nimo dinha, no? Nya taud-taud may gala ato pong hisgutan ang privilege speech mismo. Dili na itong interview. Gahapon I showed you the interview with board member Mawi Pamisaran. Karon atong paminawon ang iyahang speech mismo, the privilege speech of mayor mayor naman. Board member Mawi Pamisaran. Mag-vice governor pa ni daw, no? Unya nahimo na hinon atong mayor. Anyway, pero unahan ito bigala ang paghikay sa issue sa Panabo City. The same vice mayor nga nag-complain about sa hugaw nga tubig representing the people of barangay kaning JP Laurel of Panabo City, no? Particularmente sila mga silingan po din sa Dakudaw subdivision. Kana bitaw na Iglesia ni Cristo bitaw maagyan ninyo may gala, no? After the Lasang Bridge, no, before arriving sa City Hall compound or City Government compound of Panabo. Makita ninyo diya may gala ang Iglesia ni Cristo sa left side. O dinha nga subdivision may gala lapok ang nagawas o kanang chocolatey nga tubig. Atong paminawon karon ang portion sa kining diskurso nila sa plenary during the session din sa City Council of Panabo.
So ato paminahon si Vice Mayor Banjong Duhali sa iyahang pagpadayag meaning problema niya mahitungod sa pagveto sa ilahang sistema sa ilahang suwat ngadto sa Executive Department regarding sa problema ni atong awol ni Mayor Jory Lampagos. Okay, ito paminahon. The Council dated October 3, 2023 is now called to order. At this juncture, we request the good gentleman from Barangay Dato Abdul to lead us through the invocation, and this will be followed by the singing of our national anthem and the recitation of the councilors. Kaya may pagkasta na. Ato yung butang ato ang presensya sa labang audio bilang. The Council dated October 3, 2023 is now called to order. We request the good gentleman from Barangay Dato Abdul to lead us through the invocation, and this will be followed by the singing of our national anthem and the recitation of the councilors. Kaya may pagkasta na. Ato yung butang ato ang presensya sa labang pagkagahong. Audio bilang ng Satan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sige. Okay, balik na migalas ng programa. Pasensya na medyo na ay gamayng technical glitch. Charot. Okay, sige. Natay gamayng technical glitch. At least social paminaw, no? Pero, kuan, ato amang kong ginadakop ning sa kuan sa Facebook Live, no? May buntag din kay board member Mawi Pamisara ato paminaw ng iyang privilege speech karon taud-taud. Okay, sige. Mubalik sa tamigalo mas pipila ka mga pahinob nung mag-break sa take. Alas 9:30 naman. At ang oras, officially 9:30 in the morning, mubalik pa itong programa Ronda Balita with Oliver Autor in the 3rd edition alang sa mga nagbagang balita. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hassle-free and worry-free experience ba ang hanap mo sa magpapadala at pagtanggap ng Western Union Funds? Aba, meron tayo niyan sa alinbang M. Lolier branch sa buong bansa.
Send or receive money abroad via Western Union. Madali lang ang proseso at mabilis ang transaksyon. Easy-easy. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Lulier branch nationwide. M. Lulier and Western Union, your trusted partners for seamless financial solutions. Visit our website, mlulier.com for branch locations, services, and promos. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ingana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang RPN, Radio Philippines Network, DXKT 1071 sa inyong mga radyo, ang Radyo Ronda sa Davao. Balik kita may galas ng programa Ronda Balita 3rd edition with Oliver Autor, ang Kuya O ng Bayan. Once again, may buntag board member pamisaran o sa mga kauban ng mga board members dito sa Sangguniang Panalawigan of Davao del Norte. Yan. At pabinaan ko may gala ang bahin sa session kagahapon ato ang nasaksihan dito sa Sangguniang Panalawigan of Panabo City. The City Council of Panabo, may buntag Ma'am Marites Biones. Na paminaon si Vice Mayor Banjong Duhali sa iyahang pakig diskusyon nga to sa konseho. Okay? Sige. Go. Figure U. Duhali III. Honorable Jano Paulo Hintiles presiding. Thank you, Ma'am Leila. Go ahead, Honorable Vice Mayor Banjong Duhali. Yep, thank you, Honorable Presiding Officer, and to our Honorable Floor Leader. Now, I've received a veto message coming from the Honorable City Mayor dated October 9, 2023. In one of these reason why they vetoed the certain ordinance because of the reason that it can be recalled, and I quote, that September 1, 2023 until September 26, 2023, that I am an official travel abroad, further issue pertaining to the designation of the acting city mayor also arise from the said travel abroad, and as confirmed and asserted by no other than the city vice mayor, Gregorio Duhali, pertaining to your story, he assumed the position. He assumed the position acting as city mayor during the time of my absence. Being the acting city mayor, he should temporarily relinquish the power and authority to preside session and perform any other legislative act, and it would violate the principle of separation of government and power. Government power. I cited all the jurisprudence herein. I would like to ask the Honorable Floor Leader, they are basing on the my personal opinion during those time that I verbally assume as the city
local chief executive at that time. And that was September 22. And after September 24, that Saturday, I also again verbally said that I am assuming as the local chief executive. That was only my idea or my opinion, Mr. President. During the September 2022, when it happens during our seminar in the Migos Brew, I verbally declared to our city secretary to the Sangguniang that I am in assumption for as the local chief executive, as the city mayor. But I would like to, Mr. President, to ask the honorable floor leader, as the floor leader has a legal mind regarding what is the elements of the formal assumption to the office. Okay, Mr. President. Go ahead, Honorable Floor Leader. Let me lay down first the premise of the issue at hand, Mr. President. When the mayor took a leave sometime, when was that? September 21. He issued a memorandum of agreement, memorandum order designating the OIC budget officer as the OIC mayor. Now, the executive department knows that the law is very explicit that when the mayor is outside the country, the vice mayor should have acted as mayor. Now, the problem was that the executive department issued a memorandum order to the OIC budget officer who performed his function. In fact, he signed documents, disbursement of funds, memorandum orders as an exercise as OIC mayor. The problem here, Mr. President, Mr. President, is that when we passed the city ordinance, that was 26. September 26. That's the time that the local chief executive should have already assumed office. Now, at that time, in my opinion, Mr. President, the good vice mayor has legally exercised his function as the city vice mayor. So with that, Mr. President, there was no violation of principle of separation of powers, or legislative and executive. If the public should know, we are co-equal branch, no? Walay mas lamang. We make laws, they enact measures. Now, the problem here, by issuing a memorandum order designating as OIC mayor, the budget officer, in fact, that encroached the power of the vice mayor. That constitute unbridled violation of the same power, Mr. President. So with that, we see no legal impediment on the passage of the City Ordinance Number 41, Series 2023. Okay, Mr. President, may I? Go ahead, Honorable Vice Mayor. Why I raise this question, Honorable Presiding Officer? Because I am doing this in good faith. And second, the effect of this is to mine in confusion. I was then confused and suffered anxiety because of this. I suffered anxiety because of this, Mr. President, because the only communication that I have is the designation of Mr. Sepe, and when to return the good local chief executive wasn't impliedly indicated in his and as of now under
7160 section 46 paragraph B that it should have a written declaration on his return to this local government office unit in Panabo City. But my honorable presiding officer, this cost me a lot. Again, once again, confusion. In good faith, I am suffering now in anxiety because of this one. He put our local government unit, the city of Panabo, in a bad situation. Unsaon na lang kung nahihitabo atong mga panahon na. The hiatus had been already committed. There was no local chief executive at that time. Take note, I am doing this, and they cited this jurisprudence, I think the Gamboa versus Aguirre, not is in significance of this veto message made by the Honorable City Mayor. So that's it, only my opinion. And if they quote me during the time that I said that I am assumed as the city mayor, yes, that is my only personal opinion. But the word assumption there, assume, the word assume has a rhetoric meaning. I did not formally and officially rendered my assertion as the local chief executive, but in the quandary, also once again in confusion, I remain during September 26 as the city vice mayor. So that's it, Honorable Presiding Officer. I rest my case with this. Mr. President, please do acknowledge Honorable Attorney Devona Humamil. Go ahead, Honorable Attorney Devona H. Mamil. Thank you, Mr. President, and my courtesy to our Honorable Presiding Officer and Vice Mayor, Honorable Gregorio Duhali III. Mr. President, as the author of the said ordinance, I would just like to point out the absurdity of, sorry for my term, the absurdity of the letter, Mr. President, when if the city mayor now asserts that during September 21 to 26, he was on leave and it was supposed to be the city vice mayor who should automatically assume as the acting city mayor, what will now be our remedy or sanction? What will now be the sanction of the city, our local chief executive, to his appointed OIC, when in fact on September 1 to 23, the said appointed OIC city mayor assumed office in the sense that he signed documents, he issued memorandum. Is this not a circumvention of the law, Mr. President, playing around the position now of the city mayor and the city vice mayor and the designated OIC city mayor? Parang sa ano pa ba, parang in layman's term, Mr. President, na mali og appoint ang mali ang appointment na OIC city mayor. Now si OIC city mayor ning trabaho. Ang atuang city vice mayor wala dili jud ka assume sa iyang duties and responsibilities as acting city mayor, because there is somebody who is actually appointed by the city mayor who fulfilled and performed his obligations as mandated in his memorandum circular. Now that the presiding officer and our city vice mayor, who has no legal knowledge of the return of our city mayor, presided during the September 26 regular session, is now punished for doing his job, na knowing na wala man ganita nakabalungan ning uli dahil si mayor on September 26. It was actually the city legal officer
who mentioned during the committee of the whole kung kanusan inguli ang atuang city mayor. So if atong tanawon murag nahulog na, if we will follow the veto message, murag nahulog na mayor acted wrongfully in the designation of the appointment. However, punishes the city mayor now for not doing his supposed to be job. So murag na free ang atong na free of liability ang nagkamali. Kay murag he is passing the ball now to our city vice mayor Manggod. So with that, I maintain, Mr. President, the stand of the council when we approve this city ordinance number 41. Okay, balik na may ganano. Mga kanto ang diskusyon sa session sa sangguniang sa City Council of Panabo kagahapon sa isyong mura gustong kastigo ni Mayor Jory Lampagos na mooy punuan sa tanang sayop na hitabo nini nga isyu may gala nga pag-awol niya o pag-appoint niya og mali nga tao, no, buot-buot siya. Pero I have here the law, Republic Act 7160, balik na ko nagbasa, no, last week pa, unya ni apo diri ang kondisyon kung unsa ang himuon kung muuli na siya gikan sa iyahang pag-abroad or gikan sa iyahang incapacity to perform his duty. In Section 46 of Republic Act 7160, no, matud pa diri sa subsection B, paragraph B. Said temporary incapacity shall terminate. Take note, Mayor Jory Lampagos, City Legal Officer Des Panabo. Paminaw mo sa media nga nagbasa lang og balaod kutungod kay dili iswitos balaod. Gibasa nako in toto ha. Said temporary incapacity shall terminate upon submission to the appropriate sanggunian of a written declaration by the local chief executive concerned that he has reported back to office. Mayor, wala palay ka nagpasa og imuhang kuan kining written declaration nga balik na ka unsay gitubag sa imuhang nagmato-mato nga abogado man unta nga legal officer last week during the committee of the whole hearing when he was asked, no, sa diyang gipangutanan siya kung niabot na bas mayor unsay tubag sa abogado nga nagpatahor-tahor. It is public knowledge, Your Honor, that the mayor has already returned. Pahong-pahong ni mga tawanan ni nganong di ba nimo tumanon ang balaod? Ang balaod nag-ingon, please por favor, kung mahumana ang imuhang temporary incapacity, magpasa ka sa appropriate sanggunian or council. In that case in Panabo, the City Council of Panabo, mo pasa si Mayor, mo report siya dito og usa ka written declaration o tanawan balaod by the local chief executive. Ang nagdeklara sa written declaration ang local chief executive who happens now to be the mayor, Mayor Jory Lampagos, nga nag-awol. Nga nag-awol man may gala. Tungod kay mali man ang iyahang proseso, wa man siya manangit sa council. Igor man siya nagpadungog-dungog nga mo-abroad ko. Wala siya nagpasa o iyang formal nga letter nga to sa council nga, huy, mga buang, mo-absent ko. Mabsin ko kay maglag-lag ko to sa Macau o sa Hong Kong. Unya, ubanon ako ni mga department head, hasta na inyong kauban niyang konsyal. No, ako anang ubanon. Di na ako isgutan pangalan kay nataranta na may entang siya pagpangutana. Pangutana ninyo si Councilor Chong Chong. No? Eh, ni uban man na. Nga wala man siya mag-report sa inyo. Nahimo na yung trabaho sa konsyal nga mo paibalo sa City Council. City Council, ni-report na si Mayor. Unsay sortis balaod? Klaro kayo. Oh? Said temporary incapacity, meaning ang iyang pag-absent sa iyang duty, shall terminate. Mo-terminate lang siya upon submission to the appropriate sanggunian or council of a written declaration by the local chief executive nga nag-absent, nga naglaag-laag nga to sa Macau, ambot kinsang kwarta to yung giwaldas dito. Muta na lagi no? Okay? That he has reported back to office. It is the duty of the mayor after roaming around abroad, no? After sa paglaag-laag niya dito sa langyawng lugar sa Macau o sa Hong Kong.
It is his duty according to the law, Republic Act 7160, Section 46, Paragraph B. It is his duty to tell the city council nga, hoy, mga buwang, mubalik na ko duty. Monimpit sa akong magbalik duty. Para maka-assume sa siyang pagka-mayor. Why? Because presumably, according to the law, no? According to the law, it is the vice mayor who is supposed to automatically take over when the city mayor is temporarily incapacitated matud pa sa paragraph A sa section 46 to perform his duties for physical or legal reasons sama sa pag-leave, such as but not limited to leave of absence, travel abroad, and suspension from office. The vice governor or the vice mayor in this case, or the highest ranking sangguniang barangay member kung sa barangay, shall automatically exercise the powers and perform the duties and functions of the local chief executive, except the power to appoint, suspend, or dismiss employees, which can only be exercised if the period of temporary incapacity exceeds 30 working days. Okay? Mo ni may gala kasimpol ang balaod. Unya, daghang pagchichiburitsi ng ilang legal officer diya nga ambot. Unsa ng klase nga abogado na daghang man nanghambog sa ko nga banggitan do ng abogado. Mutulo ko banggitan nagwa magagubot ang Panabo Local Government Unit, no? Karon may gala, deadlock pagyapon kay taas kayo ang garbo sa mayor to the point na dili isa gusto mo submit sa gina-insinuate sa City Council nga matud pas balaod kinahanglan siyang mo submit og iyahang written declaration nga dibalik na siya duty. Wala pagyapon karon, deadlock may gala, no? Mo na ang dakong problema dinha sa city sa Panabo City Local Government Unit. Okay? Balik na may galaw man lamang sa pipila nga mga pahinumdom itong oras alas 9:52. Mula sa Lulier, isang maagang pamasko ang hatid sa inyo. Mula September 1 to December 31, 2023. Lulier, Western Union, Holiday Cash Bonanza. Sa mga tatanggap via Western Union, may 10 winners ng 10,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 100,000 pesos each sa Grand Draw. Sa magpapadala, may 10 winners ng 20,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 200,000 pesos each sa Grand Draw. A total of 1.5 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Handog ng Lulier at Western Union. See posters and flyers for more details per DTI Fair Trade Permit number FTEB-174323, Series of 2023. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaban ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang RBN, Radio Philippines Network. DXKT 1071 sa inyong mga radyo. Ang Radyo Ronda sa Davao. Okay, balik na may gala nining tong oras na paminaw no ang privilege speech ni board member Mawi Pamisaran. Basta kay atuan nang tutukan kanang mahitabo dinha nga kaguliyang sa panggobyerno ubos sa pagdumala ni Mayor Jiren Lampagos nga sukad-sukad daghan kayo nagkayamukat. Kabalo ba ni magmayor ning tawhanan ni murag kulang man. Okay, ito paminaw si board member Mawi Pamisaran sa Sangguniang Panalawigan of Davao del Norte, 2nd District nga board member sa Maong Probinsya. That we are here gathered to have our post-QA report. We are praying, Lord, that you will guide each of us so that we can have a
better agreement, he will be the main leader for our next chapter also. Praying Mr. President, please recognize Board Member Moy Pamisaran. Honorable Okay, niya may gara si Board Member Mawit Kumisaran. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Floor Leader. Mr. President, Mr. Majority Floor Leader, my esteemed colleagues of this august body, to the Secretariat, to the viewers, to our media practitioners, to everyone, a happy Press Freedom Celebration sa Tanan. The month of October is declared as the Press Freedom Celebration of Davao del Norte per Provincial Ordinance number 200-8 00-2 as amended by Provincial Ordinance number 2008-005. Indeed, this month is intended to remind the government to respect the constitutionally enshrined fundamental right of freedom of speech, of expression, and of the press. Thus, the time-honored principle that a free press is one of the cornerstone of democracy. Corollary to this, it is also the month to remind the media practitioners and professionals to continue to uphold the basic tenets and integrity of our free press, and an opportune time to explore aspirants to engage in a responsible media practice. Along this line, Mr. President, I would like to commend the efforts of our Executive Department to the Provincial Information, Communication, and Knowledge Management Office, or PICMO, in initiating an interscholastic press freedom competition among college and high school students this month end. On a personal note, Mr. President, if I may also earnestly encourage the PICMO to stage an event for our media practitioners in order to give due recognition to their vital contribution in our community. My office also proposed amendments to the existing ordinance in order to include other media practitioners using social media sites and other platforms, taking into consideration the advent of technology. The sample representation will also look into the possibility of proposing an increase on the annual budget allocation for the Press Freedom Celebration. To reiterate, Mr. President, akong usbon, it is my fervent hope that the PICMO will also host an activity for our media practitioners before the month ends. With your indulgence, may we also invite any representatives from the PICMO during question hour next regular session to inquire about this matter, Mr. President. Again, happy press freedom. Thank you and good day to everyone. Okay, daghang salamat Board Member Maui Pamisaran for taking consideration, a strong consideration ining issue nato sa Press Freedom Month celebration nga dunay total neglect from the Provincial Information Office of Davao del Norte Provincial Government ngadto sa mga mainstream media practitioners. Og nag-focus siya ngadto sa mga estudyante. May manggo daw ni mga estudyante may gala matod pa niya siyang lustok sa mga media. Kay dili daw musukol sa gobyerno, no, unya maminaw pa daw, no. That's your issue, that's not the issue of media, that is your personal issue. Ayaw nag-i-appeal sa pag-implement nining Press Freedom Month celebration nga dunay ordinance. So, mo na may gala ang atong hatagan og pagtagad until mahuman kining Press Freedom Month celebration. Nangayo og consideration si board member pamisaran ngadto sa Provincial Information Office who has always been hesitant, no, to give due recognition sa mga media dinas Davao del Norte. Nangayo siya og pabor nga kung mahimo maggahin og adlaw nga mag-celebrate for the Press Freedom Month with the mainstream media practitioners. Kami ba? Kami. Tama tayo istorya. Kami nila Kid Libunaw, nila Mario Pañero, nila ni Kaloy Pahuta, nila Alan Basong,
no, mga membro sa Dream G, Davao Region Multimedia Group, o kaning uban pang mga loose groups no dinha sa Davao del Norte Media. Sir, sayon kayo sir, huna-unaon sir. Lisod lang kay imong garbo perting taasa, no? Ayaw gamita imong garbo diri, ayaw gamita imong gender issue diri. Kay kini sa issue ni sa mga media, it has never been the issue of the provincial government. How can you call it press freedom when the government takes control of how we celebrate, how we are supposed to celebrate our Press Freedom Month? Asa may Press Freedom Month din na, asa may Press Freedom? Doktor mga ka, Mervin, no? Spelling nga doon ng Press Freedom. Mervin Soy Bagyo. Ingon ka, kasuhan mo ang maghingalan mo. Kambugiro po nimo eh. Ayaw ko na, dong, naka sa public service. Makaistorya ka, mura po ang kinsang correct. Kasuhan ko nimo karon kay gisgutan na ka. I am trying to scrutinize your wrong decisions in running the Press Freedom Month because it is you who is taking control. Asa may press freedom din nga imo magi-control? Mervin Soy Bagyo. No? Klaro ang tanim mong pangalan kay kasuhan na kanimo mag-isgot yung pangalan. Ayaw hulga-hulga ang media. Imo hulgaon na kasuhan nimo. Asa ang press freedom man din na? Asa ang freedom of speech din na? Pataka raman ka. Okay, ito paminaw may galag kini pong isang mga nagpa tahor-tahor po nga barangay New Visayas. No, kay nagsesyon sila may gala unya gusto nga modikta nining nag-preside sa back kining Bids and Awards Committee nga nagmeeting aron sa pagbidding kung kinsa ang mo-supply sa ilahang gustong paliton nga grader, ano, heavy equipment para sa ilahang barangay nga hantud karon wa pud magamit og tarong kay di pud kinahanglan. No, naglalis ang mga membro sa konseho tungod kay ang asawa sa barangay captain nga si Ma'am Jay Talarok, no, maoy nag-preside instead nga siya lang unta ang vice chair sa Bids and Awards Committee, unya ang iyang bana mo ay barangay captain, siya nag-preside mga higala og naa pa gyud sila barangay secretary nga mura pug konsehal, di ka po kung siyang baba mo tawir-wir pud og yawit, no, pataka pud og putak, hasta pa ng isyu ni anang dili maayong isgutan, iya pang ilaglag ang iyahang konsehal. Wa gyud respeto ay batasan ambot kinsa ning bayani. Atong paminahan karon may gala makita man nila mga dagway. Issue sa barangay New Visayas rolling. Sige ma'am, pero dapat ha, pag mag-conduct sila og post-squad, dili man pahibalo sa back members. Oh. Ikaw, kabalo ka, back member mo ka. Paminaw ka naman ko. Mo, lagi naman. Kung sa may bilangan nga sa Iwan mo procedure. sa inform sa council na kauban ng trabaho. Mayo na, wala ko na lang nato ng pagpalit ang uwan. Wala man na, dili man na siya pwede mawala, pero nakaplan naman na. Pwede man na. Na-appeal na sa AIP, wala. Na-appeal. Wala eh. Na-committee hearing na siya. Oo, na-committee hearing mo without the knowledge of the other council. Kung sa without the knowledge, wala nga mo nitambong committee hearing. Ako may kipasagdan Wala man mo committee hearing. mag-inform. Kasi wala nag-inform. Wala eh. Like nag-committee hearing. Kapila din ako nag-inform ng committee hearing. Committee hearing, bitaw tayo. Nang may positiya man yun ninyo na? Wala. Saan ka nag-run Pinahanglan na sa itong barangay. Hearing na. Pinahanglan na. Simintaho lang. Kasi simintuhan. Nagpataka na mga tanawa ang atong plano sa CPWDO kung kailangan ba simintuhan tanang kalsada. Hindi na magamit ang bulletin ng So, ayaw mo din kay kamo manggod, kwarta-kwarta lang inyo ha, tanawa sa Kasi kwarta-kwarta. Wala may mga ayaw kwarta ni. Wala may mga ayaw kwarta ni. Kinsay na ngayon kwarta. Sa previous na itong mga bidding. Wala ni. Bisa is water, wala. Nangayaw ba ni? Okay kami, nangayaw Wala kami. ni. Ambot na ninyo. Okay ka na, ginapost man Amo dyan na sa'yo. Kaya ang istorya ni Ulit palang Ulamon ka na. Sulod mo. I-cancel ka na. Hindi mo lang sulod mo. Hindi, kanila. Ikaw, mura mong tagiyan ng barangay ba? Ikaw pa, mura sa kinsa. O siya, si Kinsa. O, bitaw. Ayaw mo ka na ala, ha? Kinsa, Kinsa. Kaysa ka mo ka. O, ikagawad ko eh. O, kagawa na mo ko. O, di pa rin ta. Una ka ko ni mo. Ang tarong ka, wala Wala ka yung sinyo kanasan. kayo diri. Ayaw mo ka na na. Tama na kung saan mo. Kasi nagduha ka hurat ko ni mo. Wala ka na kaulata. Ano ka baso ninyo, ha? Usa ko do. Ikaw ra nagigduda ko. Unsa may gikuan ako? Muerta ko. Nurse. Ay, kabastos. Kung isa pa na ikaw, Pete, maupay, magsige wild-wild, dili ako. Okay, magbuhat tawag ka na. Isa may Isa magawa sa nila tagbaho, dili. Ayun na. Isa may dipende na ako na. Kasi nagtuo siya maharap mas noon. Tama. Sa mamaya ko na na. Trabaho diri ba?
bahin Kabalo mo, ginugaran na po ni Alyawan. Hindi na ko gusto po na siya kung mapunta sa bakuti pagkapon sa Bids and Awards Committee meeting. Supposed to be maghisgot sila alang sa bidding, alang sa procurement process tungod kay naana sa AIP kuno. Matud pa sa kagawad nga asawa sa barangay captain who happens also to be the chairman of the Committee on Finance na sa barangay. Kung ang kapitan mao'y nagdala sa barangay, unya ang iyang asawa mao'y chairman sa Finance Committee sa barangay, ug mao'y vice chairman sa Bids and Awards Committee, mura na siya family corporation may gala, no? Laktod nga pagkasulti. Matingala man punta nga samtang naglalis ang mga konsihal. I just can't recall kung asa ni dapit sa balaod or naaba ni sa ilahang internal house rules no dinha sa barangay New Visayan. Kamo mga taga barangay New Visayan dinha sa Panabo, wa mo katultulanan yung barangay hall, kamo na lang mag-igo dinha. Inyo nakita karon ang taras ni Talarok, no? Kining tagawad sa barangay nga asawa ni Barangay Captain Piñas. Dili ka ni siya kaako og dala sa pangalan sa iyang bana. Nganuman, kay kung masilip din na sa mga resibo nga gipirmahan nila may gala sa pagpalit niya ng mga ekwipo kay nagdesisyon na ang Bids and Awards Committee, ang Finance Committee ug ang kapitan. Peligroso man ang ilahang nepotism din na basig makasuhan sila kay ilahan ng gikonsaba. So, gilahi ni ang apelyido, wa niya gamit ang nasa iyang birth certificate o marriage certificate. Pero, ang hitabo may gala, mao na siya nagdominar karon sa barangay. Kap, hadlok po kasi mga asawa, Kap, mura po ka og si Kuya o si Kwan, si kinsa ni Mario Pañero. Hadlok mo mess up sa asawa. Pero kini may gala, dako kayo ni nga hisgutanan. No? Kulangon ang eleksyon ni nga hisgutanan. Nga naman, tungod kay sa ilahang dagan sa istorya, nahitabo ang pagpalit sa grader na nakuratan ang mga membro sa konseyo sa barangay. Nga naman, samtang naglalis pa sila din ni Miguel, timaan nga wa sila magkasinabot nga magpalit sila grader, less than a month after, gideliver ang grader, ispokon mo na, ang nagdesisyon lang, si Kapitan, si back Vice Chairman na Finance Committee Chairman po sa Council, o ang kining nag-uban-uban sa pagpalit na Barangay Secretary na kusog kayo manginsulto o mangiskandalo sa ilahang konsehal. By what authority do you accuse your councilor nga dunay kabit inday? Ngano i-apirma nimo ng usa ka immoral nga kasuhanan ka man ana? Akong suggestion no, kini si Kwan, si kagawad, kisa ng kagawad nga yung giakusahan nga narabay kabit, no? Unya na record. I-challenge na ko si Barangay Secretary, I will look at your minutes and journals dinha sa inyong barangay. Kung wala nimo na gisuwat ug appeal sa inyong session kay wala man to recess may gala, no? Wala man to gi-recess or gi-suspend ang maong session. Sa to patanan ditong gisgutan nga ma-capture gyud sa audio recording, ihag itong i-appeal. Tanaw na to daw kay kusog magyud sa mabatin. Kabantay mo, duha katingog sa babae ang naglalis dito, ang isa kusog manginsultog manghulga, motong asawa sa kapitan, ug ang isa motong barangay secretary. This is the first time in the history of this universe na nakadungog ko. Bisan sa salida may gala sa sine o sa TV, wala na ako ni madunggi ba? Nga ang usa ka barangay secretary mo appeal og kanang argumento sa konseho, mo appeal pa og discuss sa mga balaod nun nga lang ipasa sa mga resolusyon, karon ihapang insultohon og pakaulawan, iskandalo ang isa ka kagawad. Dahil bisan pag tinuod na o dili man, wala kay katungod. Kay kung na kay akusasyon sa iya adto nas korte, no? Makagubag pamilya na imuhang lakay nga dila, pandamay ka nga barangay secretary. Amiga man daw ni Attorney Jam Makla, buyaga pag una palihog dia konsehal, no? Kay may man siguro ikaw mubuyag niya na kay naapa ka sa radyo, ga DJ pa ka, no? Naapa ka sa council. Siyempre sa ato ang duha mas kredibilidad nimo mas taas, no? Badlo nga palig na mong amiga kay iharap ang ginabalandra na inyong TikTok kung sayang mong duha basig madalahig pa na imong pangalan ni ana.
May gala atong padayon na nga diskusyon ugma no at Friday kay wala di ko ugma wadto kus bukid na ako community service no pasensya. Na mag-reply lang ta ugma nining ato ang pagsibya karon. So may gala ato ang bantayan karon ang sagrado nga eleksyon sa barangay. Kay doon na di ay mga pipila ka mga barangay officials nga halos ilanang giangkon nga family corporation ang barangay sama nining barangay New Visayas. Ako wala man ko'y labot sa eleksyon din ha, kaya di man ko butantes Panabo City. Pero I have to raise this issue kay ako aning moral obligation isip usa ka anchorman sa radyo. Ang RPN nag-advocate og clean and good governance, di lang government, no? Governance ang pagdumala sa panggobyerno. Bisan pa dinha sa barangay. Ako ang purok bitaw sa una, disiplinado man kayo sa ako pa'y purok chairman. Kato kay gamay kayo. Pero ako'y mabutang sa pisto may gala, di na ako na kaya himuon na ilang ginahimo nga sila nang mag-asawa magsabot-sabot unya ang bana di kapalag kay gusto ipa-deliver sa asawa ang ekwipo. Ma'am, naglalis pa mo karong adlaw, less than a month after gipa-deliver na ninyo ang ekwipo, laliman mo niya na. Unya mingon pa mo nga aprobado mi sa ato ang konseyo. Unya naglalis na mo. Kinsa man din nag-approve di si barangay secretary nayabag na. No, ato ang nagtutukan nga issue may gala kadili pwede ka na mga daot ug utok nga mga barangay officials ug mga functionaries magpadayon sa ilang katungdanan din sa inyong barangay. Daghang salamat sa pagiguban sa itong programa Ronda Balita with Oliver Autor ang 3rd edition dinhi sa RPN DXKT 1071 kHz sa inyong mga radyo. Daghang salamat, may muntag, God bless ka natong tanan. Amping kanunay may gala. Bye-bye.